Harihi Om. Shri Gurubhyo Namaha. These slokas are recorded by separating the stanza word by word for easy learning. Please share your feedback in the comment. Kindly subscribe and share to others. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Narayanaya. Shloka 4. Again, then in Dwaraka, there was a Brahmin whose children died just when they were born. When the father wept and cried, you simply said, "Who could resist the fate?" Maybe, I believe, seeing this, Arjuna's mind was blunted into thinking that you were merely a human being. To remove his pride and to take him to the high level of realizing the truth, you showed him the supreme abode, Vaikuntha. ஸ்லோகம் 4. மீண்டும் துவாரகையில் ஒரு பிராமணர் இருந்தார். அவருடைய குழந்தைகள் பிறந்தவுடனேயே இறந்துவிட்டனர். அந்த தந்தை அழுது புலம்பிய போது, "நீ விதியை யாரால் எதிர்க்க முடியும்?" என்று சாதாரணமாக கூறினாய். ஒருவேளை இதை பார்த்த அர்ஜுனனின் மனம் நீ வெறும் மனிதன் என்று நினைக்கும் அளவுக்கு மழுங்கிப் போயிருந்திருக்கலாம் என்று நான் நம்புகிறேன். அவனது அகந்தையை நீக்கி அவனை உண்மையை உணரும் உயர்ந்த நிலைக்கு அழைத்துச் செல்ல நீ அர்ஜுனனுக்கு உயர்ந்த இடமான வைகுண்டத்தை കാട്ടിനായി. ദ്വാരകയിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവന്റെ മക്കൾ ജനിച്ച ഉടനെ തന്നെ മരിച്ചു. ആ അച്ഛൻ കരഞ്ഞു ചോദിച്ചപ്പോൾ, "ആർക്കാണ് വിധിയെ ചെറുക്കുവാൻ കഴിയുക എന്ന് താങ്കൾ ചോദിച്ചു." ഇത് കണ്ട അർജുനന്റെ മനസ്സ് മങ്ങിയതായി താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കി. കാരണം താങ്കൾ വെറും ഒരു മനുഷ്യനാണെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഹങ്കാരം ഇല്ലാതാക്കാനും സത്യസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഉന്നത തലത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോകുവാനും താങ്കൾ അവന് പരമമായ വാസസ്ഥലമായ വൈകുണ്ഠം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ശ്രീമദ് നാരായണീയം ദശകം 88 ശ്ലോക 4. ഭൂയഃ അഥ ദ്വാരവത്യാം ഭൂയോഥ ദ്വാരവത്യാം ഭൂയോഥ ദ്വാരവത്യാം ഭൂയോഥ ദ്വാരവത്യാം ദ്വിജതനയമൃതിം 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 തത് പ്രലാപാൻ അപി ത്വം തത് പ്രലാപാനപി ത്വം തത് പ്രലാപാനപി ത്വം ഭൂയോഥ ദ്വാരവത്യാം ദ്വിജതനയമൃതിം തത് പ്രലയാപാനപി ത്വം ഭൂയോഥ ദ്വാരവത്യാം ദ്വിജതനയമൃതിം തത് പ്രലാപാനപി ത്വം ഭൂയോഥ ദ്വാരവത്യാം ദ്വിജതനയമൃതിം തത് പ്രലാപാനപി ത്വം കോ വാ ദൈവം നിരുന്ധ്യാത് കോ വാ ദൈവം നിരുന്ധ്യാത് കോ വാ ദൈവം നിരുന്ധ്യാത് ഇതി കില കഥയൻ ഇതി കില കഥയൻ ഇതി കില കഥയൻ വിശ്വ ഓഢ അപി അസോഢാഃ വിശ്വ ഓഢ അപി അസോഢാഃ വിശ്വ ഓഢാപ്യസോഢാഃ വിശ്വ ഓഢാപ്യസോഢാഃ വിശ്വ ഓഢാപ്യസോഢാഃ കോ വാ ദൈവം നിരുന്ധ്യാതിതി കില കഥയൻ വിശ്വ ഓഢാപ്യസോഢാഃ കോ വാ ദൈവം നിരുന്ധ്യാതിതി കില കഥയൻ വിശ്വ ഓഢാപ്യസോഢാഃ കോ വാ ദൈവം നിരുന്ധ്യാതിതി കില കഥയൻ വിശ്വ ഓഢാപ്യസോഢാഃ ഭൂയോഥ ദ്വാരവത്യാം ദ്വിജതനയമൃതിം തത് പ്രലാപാനപി ത്വം കോ വാ ദൈവം നിരുന്ധ്യാതിതി കില കഥയൻ വിശ്വ ഓഢാപ്യസോഢാഃ ഭൂയോഥ ദ്വാരവത്യാം ദ്വിജതനയമൃതിം തത് പ്രലാപാനപി ത്വം കോ വാ ദൈവം നിരുന്ധ്യാതിതി കില കഥയൻ വിശ്വ ഓഢാപ്യസോഢാഃ ഭൂയോഥ ദ്വാരവത്യാം ദ്വിജതനയമൃതിം തത് പ്രലാപാനപി ത്വം
को वा दैवं निरुन्ध्यादिति किल कथयन् विश्ववोढाप्यसोढाः। जिष्णोः गर्वं विनेतुं जिष्णोर्गर्वं विनेतुं जिष्णोर्गर्वं विनेतुं जिष्णोर्गर्वं विनेतुं त्वयि मनुजधिया त्वयि मनुजधिया त्वयि मनुजधिया कुण्ठितां च अस्य बुद्धिं कुण्ठितां चास्य बुद्धिं कुण्ठितां चास्य बुद्धिं कुण्ठितां चास्य बुद्धिं जिष्णोर्गर्वं विनेतुं त्वयि मनुजधिया कुण्ठितां चास्य बुद्धिं जिष्णोर्गर्वं विनेतुं त्वयि मनुजधिया कुण्ठितां चास्य बुद्धिं जिष्णोर्गर्वं विनेतुं त्वयि मनुजधिया कुण्ठितां चास्य बुद्धिं तक्त्व आरूढां विधातुं तक्त्वारूढां विधातुं तक्त्वारूढां विधातुं तक्त्वारूढां विधातुं परमतमपदप्रेक्षणेन इति मन्ये परमतमपदप्रेक्षणेन इति मन्ये परमतमपदप्रेक्षणेनेति मन्ये परमतमपदप्रेक्षणेनेति मन्ये परमतमपदप्रेक्षणेनेति मन्ये तक्त्वारूढां विधातुं परमतमपदप्रेक्षणेनेति मन्ये तक्त्वारूढां विधातुं परमतमपदप्रेक्षणेनेति मन्ये तक्त्वारूढां विधातुं परमतमपदप्रेक्षणेनेति मन्ये जिष्णोर्गर्वं विनेतुं त्वयि मनुजधिया कुण्ठितां चास्य बुद्धिं तक्त्वारूढां विधातुं परमतमपदप्रेक्षणेनेति मन्ये जिष्णोर्गर्वं विनेतुं त्वयि मनुजधिया कुण्ठितां चास्य बुद्धिं तक्त्वारूढां विधातुं परमतमपदप्रेक्षणेनेति मन्ये जिष्णोर्गर्वं विनेतुं त्वयि मनुजधिया कुण्ठितां चास्य बुद्धिं तक्त्वारूढां विधातुं परमतमपदप्रेक्षणेनेति मन्ये भूयोऽथ द्वारवत्यां द्विजतनयमृतिं तत्प्रालापानपि त्वं को वा दैवं निरुन्ध्यादिति किल कथयन् विश्ववोढाप्यसोढाः जिष्णोर्गर्वं विनेतुं त्वयि मनुजधिया कुण्ठितां चास्य बुद्धिं तक्त्वारूढां विधातुं परमतमपदप्रेक्षणेनेति मन्ये भूयोऽथ द्वारवत्यां द्विजतनयमृतिं तत्प्रालापानपि त्वं को वा दैवं निरुन्ध्यादिति किल कथयन् विश्ववोढाप्यसोढाः जिष्णोर्गर्वं विनेतुं त्वयि मनुजधिया कुण्ठितां चास्य बुद्धिं तक्त्वारूढां विधातुं परमतमपदप्रेक्षणेनेति मन्ये भूयोऽथ द्वारवत्यां द्विजतनयमृतिं तत्प्रालापानपि त्वं को वा दैवं निरुन्ध्यादिति किल कथयन् विश्ववोढाप्यसोढाः जिष्णोर्गर्वं विनेतुं त्वयि मनुजधिया कुण्ठितां चास्य बुद्धिं तक्त्वारूढां विधातुं परमतमपदप्रेक्षणेनेति मन्ये भूयोऽथ द्वारवत्यां द्विजतनयमृतिं तत्प्रलापानपि त्वं को वा दैवं निरुन्ध्यादिति किल कथयन् विश्ववोढाप्यसोढाः जिष्णोर्गर्वं विनेतुं त्वयि मनुजधिया कुण्ठितां चास्य बुद्धिं तक्त्वारूढां विधातुं परमतमपदप्रेक्षणेनेति मन्ये भूयोऽथ द्वारवत्यां द्विजतनयमृतिं तत्प्रलापानपि त्वं
को वा दैवं निरुन्ध्यादिति किल कथयन् विश्ववोढाप्यसोढाः जिष्णोर्गर्वं विनेतुं त्वयि मनुजधिया कुण्ठितां चास्य बुद्धिं तत्त्वारूढां विधातुं परमतमपदप्रेक्षणेनेति मन्ये। भूयोऽथ द्वारवत्यां द्विजतनयमृतिं तत्प्रलापानपि त्वं को वा दैवं निरुन्ध्यादिति किल कथयन् विश्ववोढाप्यसोढाः जिष्णोर्गर्वं विनेतुं त्वयि मनुजधिया कुण्ठितां चास्य बुद्धिं तत्त्वारूढां विधातुं परमतमपदप्रेक्षणेनेति मन्ये।